नारी सত্যि अपनी रानी 176 आयात विशिष्ट एक बड़ सूरा आछे शुधु नारीर नामे सूरा निसा। हाँ, पृथिवीर सकल नबी छिलेन पुरुष, किन्तु सकल नबीर माई तो नारी। बाबा छाड़ा जे नबी जन्मेछेन तिनिओ किन्तु मा छाड़ा जन्माननि। पृथिवीर प्रथम पुरुष हजरत आदम आलाइहिस सालाम, तिनी माटी थेके तैरी। आर प्रथम नारी मा हावा आलाइहास सालाम, तिनी सृष्ट हलेन पूत पवित्र नबीर देह थेके, पाजरेर हाड़ थेके। नारी आपनार ब्यापारे विश्व जाहानेर प्रतिपालक निजेई पुरुषदेर आदेश करछेन, तोमरा नारीदेर साथे कोमल आचरण करो। लोके बोलबे केन तादेर साथे कोमल आचरण करबो केन, तादेर तो एई समस्या ओई समस्या। प्रभु नारीदेर पक्ष हये बोलछेन, तादेर कोनो दिक तोमादेर खाराप लागले सबुर करो, धैर्य धरो, देखबे अति द्रुतई एर उत्तम प्रतिदान पेये जाबे। प्रिय नबीरो एकी भाष्य, कोनो ममिन पुरुष कोनो ममिना नारी के घृणा करते पारे ना। तादेर चरित्रेर कोनो दिक तोमादेर कष्ट दिलेও एमन किछु दिकও तो आछे जा तोमादेर अनेक सुख देय। जे घरे प्रथम सन्तान कन्या हय से घरे आल्लाहर रहमत बर्षित हय। जखन एके एके एकटी दुईटी तीनटी छेले जन्म नेय तखनो कोनो सुसंबाद नेই, किन्तु जखन कारो दुईटी कन्या सन्तान जन्म नेय तखन फेरेस्तागण बोलेन तादेर पितार जन्य दुईटी जान्नात। जखन तीनटी कन्या हय तखन तारा बोले तीनटी जान्नात। सुबहानाल्लाह। नारी सत्यि अपनी प्रतिटी पितार काछे जान्नात, दुनियातेও जान्नात, आखेरातेও जान्नात। पुरुष कामाई करे, संसारेर घानी टाने, सन्तानदेर तिल तिल करे गड़े तोले, ए सबই केवल सादाका। किन्तु एक मा जखन एकटी सन्तान जास्ट जन्म देय, नबी बोलेन तोमार पदतले तार जान्नात। सुबहानाल्लाह। साहाबी एसे बोलछेन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु आलैहि ओयासाल्लाम, आमी काके बेशी गुरुत्व দিব? प्रिय नबी सल्लल्लाहु आलैहि ओयासाल्लाम बोलछेन, तोमार माके। साहाबी रदियाल्लाहु ताआला आनहु बोललेन, तारपर कार साथे? प्रिय नबी सल्लल्लाहु आलैहि ओयासाल्लाम बोललेन, तोमार माके। साहाबी बोललेन, तारपर? प्रिय नबी सल्लल्लाहु आलैहि ओयासाल्लाम बोललेन, तोमार माके। साहाबी आबारो बोललेन, तारपर? प्रिय नबी सल्लल्लाहु आलैहि ओयासाल्लाम बोललेन, हाँ, एबार तोमार बाबाके। एखानेও नारी पुरुषेर उपरे तीन गुण उपरे। জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে কারা থাকবে জানেন? সেই থাকবে যার চরিত্র সবচেয়ে ভালো। কে চরিত্রবান এটার স্বীকৃতি দিবে কে? নারী। হ্যাঁ, নারী। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেই সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম চরিত্রের। প্রিয় নারী, দেখুন, খেয়াল করুন কোথায় আপনার অবস্থান। মা হলে আপনি ছেলের জন্য জান্নাত, মেয়ে হলেও আপনি বাবার জন্য জান্নাত, স্ত্রী হলে আপনি আপনার স্বামীর ব্যাপারের বিচারকের আসনে। তাবত দুনিয়া ভালো বললেও সে ভালো নয় যদি তার নারী তারে ভালো না কয়। দুনিয়ার সবচেয়ে দামি সম্পদ কি জানেন?
দুনিয়ার সবচেয়ে দামি সম্পদ হলো নেককার স্ত্রী। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পার্থিব বিষয়ের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে নারীকে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নারী ঘরে সচ্ছলতা নিয়ে আসে, সমৃদ্ধি আনয়ন করে। একটা আদর্শ মুসলিম পরিবারে নারী হলো রাজ সদস্য। বাবার ঘরে সে রাজকন্যা, স্বামীর বাড়িতে রাজরানী, ছেলের কাছে রাজমাতা। নারী সত্যি আপনি রানী। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। এবং এই ধরনের আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আপনারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম।